Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang doa. 今天我们要学习关于祷告。Ya, ini kita tanpa sadar ya sudah sampai ke pelajaran ke-10. 不知不觉的，我们已经学到第10课了。Nah, nanti kalau misalnya akhirnya kita bisa sampai ke pelajaran, menyelesaikan pelajaran sampai 20 pelajaran, 如果我们可以完成20课课程，lalu di antara kita ada yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, 而我们之间还有没有受洗的成员，maka saya bisa mengajukan ya, mendaftarkan Bapak Ibu untuk dibaptis. 那么是否可以推荐我们受洗？Nah, kita yang sudah dibaptis, biarlah kita juga belajar dan diberkati dari firman Tuhan ini. 我们受洗的也愿我们能够获得祝福。Oke, jadi apakah doa itu? 那么，首先，什么是祷告？Seperti biasa ya, nanti di ujung ada tanya jawab. Biasanya tadi panik lupa tunjukin hadiahnya. Nanti ada hadiahnya, tapi saya belum ambil. Saya banyak stok hadiah. Ya, akan tersedia hadiah. Biasanya kan saya tunjukin dulu nih hadiahnya apa, tapi saya tadi panik bener ya, nggak sempat mau ambil hadiah itu. Jadi pokoknya ada hadiahnya, ada tanya jawabnya. 像往常一样，我们到最后环节是有回答问题环节，礼物是有的，只是没有带上来而已。Oke. Ya, saya setting waktu, saya tidak mau waktu ya. Jadi berdoa itu adalah berbicara kepada Allah. 祷告就是与神说话。Apakah ada di antara kita yang merasa saya tak bisa berdoa? 在我们当中有没有感觉不会祷告的？Kalau ada, marilah kita belajar hari ini. 如果有，那我们今天一起来学习吧。Kita belajar bahwa berdoa itu sesungguhnya gampang, mudah. 其实祷告不难，很简单。Ya, apakah kita ada di antara kita yang tak tahu cara berbicara? Nah, 我们当中有人不会说话吗？nggak ada, saya yakin semua bisa berbicara. 没有，我们都会说话。Jadi sebenarnya doa itu adalah berbicara kepada Tuhan. 所以祷告其实就是与神说话， Jadi tidak sulit. 并不难。Ya, kita semua punya orang tua kan ya enggak? Sekarang Bapak Ibu semua sudah usia lanjut, tapi kita pernah mengalami menjadi anak kecil, menjadi anak usia sekolah, anak remaja, anak pemuda, sampai kita dewasa, tetap kita punya orang tua dan kita berbicara kan kepada orang tua kita. 我们每个人都有父母，我们虽然现在年长了，但是我们也曾经小过，我们也曾经和父母说过话。Nah, seperti itulah kita berbicara kepada Allah, seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya. 那么祷告就是像一个孩子与他父亲说话一样。Nah, setelah kita dewasa, kita mungkin ada yang mungkin sebagian masih tinggal sama orang tua, tapi saya rasa itu sebagian kecil. Sebagian besar kita tidak tinggal dengan orang tua. Lalu lama-lama ketemu sekali, mungkin Imlek ketemu sekali, atau ulang tahun, atau acara keluarga, atau ada yang menikah, ada acara-acara baru kita ketemu. Nah, waktu kita ketemu dengan orang tua itu kita pasti banyak hal yang kita mau bicarakan ya. Kita mau bicarakan perkembangan terakhir kita. Nah, itu seperti itulah doa, persekutuan dengan Allah. 我们大多数人长大以后就会离开父母，但是会有那么一些日子和节日，我们会与我们的家人、我们的父母团聚在一起。Nah, jadi pada saat kita berkumpul dengan orang tua kita itu, nah kita mau bicarakan banyak hal. Nah, seharusnya begitu juga lah saat kita berdoa kepada Tuhan. Banyak hal yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya begini. Tuhan, saya bersyukur hari ini Engkau tolong saya. Tuhan, hari ini saya menghadapi kesulitan. Tuhan, saya ada kekhawatiran. Tuhan, ada banyak hal yang kita mau bicarakan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tahu, tapi kita tetap mau berbicara kepada Tuhan yang kita kasihi itu. 祷告就像与神的团契，
与神交流沟通，把我们心中的喜怒哀乐都说出来，告诉神。 Apakah kecepatan saya berbicara terlalu cepat, Saudara, atau oke? Kayaknya terlalu cepat ya. Hah? Aman Bu, tapi suara saya cukup jelas nggak? Ada jarak sekitar setengah meter. Jelas, jelas. Cepat sih Saya, sedikit. Hah? Terlalu cepat sedikit yang Ibu Rukia. Saya lihat rekaman saya mengajar minggu lalu, saya sadar saya ngomongnya terlalu cepat. Tiba-tiba saya sadar. Iya. Iya, Bu Mary suaranya jelas, Bu. Kali ini kuat. Terima kasih Ustaz. Saya perlambat ya ngomongnya. Saya nggak sadar bahwa saya itu ngomong terburu-buru karena saya merasa waktunya sedikit. Maafkan saya. Oke, lanjut ya. Jadi berdoa itu adalah persekutuan dengan Allah. Kita berbicara tulus, tak perlu pura-pura. Kalau kita sedih, kita sedih. Kalau kita senang, kita senang. Kalau kita kecewa, kita kecewa. Kalau kita merasa dapat berkat, kita dapat berkat. Kita katakan kepada Tuhan apa adanya. 祷告必须是真诚的，没有半点虚假。如果伤心就说伤心，喜乐就喜乐。我们不要假装在神的面前。 Sebab Tuhan Maha tahu, tidak ada manfaatnya juga kita berpura-pura. 因为神是无所不知的，我们表演一番也是没有用处的。 Nah, berdoa juga bukan untuk didengar orang. Wah, si Bapak A doanya bagus ya, kata-katanya indah. Atau B, wah si Ibu B doanya keren deh, bahasanya sempurna. Bukan seperti itu, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kita berbicara kepada Tuhan. 我们祷告也不是为了给人家听，不是因为为了得到称赞。那某某某先生祷告的特别好，他用的词语特别的优美，很棒，而不是。 Dan jadi kosakata atau suara kita, atau kita merasa aduh suara saya cempreng deh, saya kalau mau ngomong nggak pede di depan orang, itu semua tidak penting. 所以祷告时，我们使用的词汇和声音如何不重要。 Ya. Nah, doa itu terbagi. Pertama doa pribadi. 祷告分为第一是个人祷告。 Doa pribadi itu contohnya kalau kita bangun pagi, kita Tuhan saya bersyukur Engkau berikan saya hari yang baru. Saya bisa hidup untuk Tuhan. Hari ini tolong saya bisa melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan terus menolong saya. Nah, itu doa pribadi ya antara kita dengan Tuhan. 比如我们每天早上起床，我们先和神说话，感谢神赐给我们新的一天。我们今天求主的保佑和眷顾，让我们的生活可以讨神喜悦。 Nah, saat kita misalnya mau makan, kita ingat bersyukur pada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur makanan ini tersedia bagi saya. Kiranya Tuhan menolong supaya saya dapatkan gizi, dapatkan tubuh yang sehat untuk terus hidup bagi Tuhan. Tuhan juga berkati orang-orang yang sudah memasaknya. Nah, itu juga termasuk doa pribadi. 还有再比如我们吃饭之前的谢饭祷告，我们感谢神预备的食物，也借着这个机会感谢这些做菜的人，这也属于个人祷告。 Atau misalnya kita ada banyak doa pribadi. Kita pribadi berbicara kepada Tuhan, termasuk saat kita membaca Alkitab, kita berdoa untuk renungan yang sudah kita baca. Itu doa pribadi. 包括我们读圣经的时候，我们会抽一点时间为自己祷告，那也是属于个人祷告。 Atau waktu persekutuan doa siang contohnya ya, atau persekutuan doa malam. Lalu setelah doa bersama itu biasanya pemimpin persekutuan akan bilang kita ambil waktu sedikit untuk berdoa bagi kita masing-masing. Nah, kita semua diam kan, tapi kita berdoa dalam hati. Nah, itu juga termasuk doa pribadi. 或者在每天的祷告团契中，不管白天或是晚上，那有一段时间是
自己默祷，虽然没有说出来，但是心中是在祷告，那个也是属于个人祷告。Ya, jadi doa pribadi intinya adalah antara saya dengan Tuhan saja, kita tidak keluarkan suara, atau mungkin kita keluarkan suara tapi tak ada yang mendengar. Intinya antara saya dengan Tuhan saja. 简单来说，个人祷告就是我们自己与神的沟通交流。 Selain itu ada jenis doa kedua itu doa umum atau doa bersama. 还有第二种祷告形式是公众祷告或者集体祷告。 Nah itu biasanya seperti tadi Lause Derma waktu doa pembukaan, Lause pimpin doa itu, maka itu termasuk doa umum atau doa bersama. 就好比刚才德玛老师开始做的开头祷告，那个属于集体祷告。 Atau nanti waktu selesai firman Tuhan, Pak Joni akan pimpin doa bersama. Nah itu juga termasuk doa bersama. 或者在最后环节，九尼弟兄替我们代祷，那个也是集体祷告。 Atau di kebaktian umum, pemimpin kebaktian berdoa ketika memulai ibadah, itu doa bersama juga. 还有聚会时，有让人带领，我们祷告，那个也是属于集体祷告。 Atau saat sebelum mulai berkhotbah, Pak Pendeta berdoa untuk memimpin doa syafaat, berdoa untuk seluruh gereja, itu juga doa bersama. 或许牧师在讲道之前的祷告，那个也属于群体祷告。 Doa bersama ini perlu kita jiwai baik-baik karena dari situlah kita belajar berdoa. Ya. 这种祷告形式我们要好好把握，因为就从这个机会，我们可以快速的学习。 Jadi kalau ada di antara kita bilang, aduh saya tak bisa berdoa. Nah, ketika orang lain berdoa kita dengarkan, lalu kita belajar. Kita harus belajar. 如果我们当中有人说我不会祷告，那么这就是学习的机会。我们听别人如何祷告。 Terus kelebihannya juga adalah di dalam doa bersama itu ada banyak pokok doa yang bisa dinaikkan. Gitu. 群体祷告还有另外一个好处就是，有很多祷告事项可以提出来。 Dan lewat doa bersama ini orang Kristen belajar menumbuhkan semangat untuk berdoa. 也通过这种方式，我们培养祷告精神。 Kita mau lihat ya, bagi orang Kristen dikatakan doa itu seperti nafas. 对于基督徒来说，祷告就像呼吸一样。 Ada nggak di antara kita yang bisa tidak bernafas 10 menit saja? Bisa nggak? 我们当中有人会停止呼吸10分钟吗？ Saya capek lah bernafas, saya berhenti 10 menit. Bisa? 我呼吸累了，要不我停下来吧。 Kalau otak kita kekurangan oksigen 4 menit, kita mati. Bapak Ibu, kita mati. 我们的大脑如果缺氧，我们就不活了。 Ya, jadi doa itu seperti nafas. Ya, doa itu kita berbicara kepada Tuhan. 所以祷告就像呼吸一样，祷告是我们与神说话。 Orang yang seperti saya katakan, orang yang tidak bernafas berarti mati. 那么只有不呼吸的人，那个是失去生命的人。 Jadi coba saya tanya, kalau kita tidak berdoa, artinya kita mati secara rohani, benar nggak? 那么我问一下，如果我们不祷告，那是不是可以说明我们也灵性上已经死亡了？ Jadi kalau ada di antara kita yang selama ini belum melakukan doa pribadi, belum berbicara kepada Tuhan kita mulai hari ini,
mulai hari ini. Nanti bilang, Tuhan, tolong saya mau berbicara dengan Engkau, ajari saya. 所以，我们当中如果有人还没有进行过个人祷告，与神亲密交流，那么今天我们团契结束以后，求主帮助我们，教我们如何祷告。 Ya, katakan Tuhan, saya tidak pandai berdoa, tapi saya mau belajar berdoa. 我们与神说：“神啊，我不大会祷告，但是我愿意学。” Oke, lanjut ya. Nah, bagi orang Kristen itu tadi bagi orang Kristen doa itu seperti nafas. Sekarang bagi orang Kristen Alkitab itu seperti makanan. 刚才提到，对于基督徒来说，祷告就像呼吸，那么圣经就是粮食。 Jadi kalau doa itu saya berbicara kepada Tuhan, kalau Alkitab itu Tuhan berbicara kepada saya. 如果祷告是我们与神说话，那么圣经就是神对我们说话。 Nah, saya mau nanya, orang seperti apa yang tak perlu makanan? Orang seperti apa? 我试问一下，什么样的人才不需要粮食？ Orang yang sudah tak punya nyawa ya, orang yang sudah mati tak perlu makanan. 那就是已经不活的人了，死人。 Nah, kita dengar ya, ibu kita tercinta, Ibu Lanti sudah dipanggil Tuhan. 我们刚刚接到消息，我们的姊妹兰迪姊妹已经回天家了。 Jadi rohnya sudah pergi kepada Tuhan, jasadnya masih di Jakarta. 他的灵已经回到上帝那里去，他的肉体还留在雅加达。 Rohnya sudah berada di surga, bersukacita bersama Tuhan. 他的灵已经与神同在， Dia sudah berjumpa dengan juru selamatnya, Tuhan Yesus yang dia sembah seumur hidup. 他的灵也已经见到他一生中所敬拜的主耶稣。 Saya yakin saat ini dia sukacita sekali bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. 我敢肯定，他现在一定是处于喜乐当中。 Nah, jadi rohnya sudah di surga, tubuhnya yang masih di Jakarta itu apakah masih perlu makanan? 那么他的灵已经回天国，那么他的肉体还需要食物吗？ Kita jawabannya jelas ya, orang mati tak perlu makanan. 答案肯定不需要了。 Kita semua masih hidup. Kita yang di dalam Zoom ini semua masih hidup. 我们现在在这个 Zoom 里面的都还活着， Jadi kita perlu makanan, Bapak Ibu. 所以我们需要粮食， Kita makan pagi, makan siang, makan malam. 我们需要早餐、午餐、晚餐， Kita juga perlu makanan rohani. 我们也需要属灵的粮。 Itu sebabnya Bapak Ibu didorong untuk mendengarkan Alkitab audio atau membaca Alkitab setiap hari. 之所以我们提倡弟兄姊妹、叔叔阿姨每天都听有声圣经。 Kita lanjut ya. Jadi kita perlu mengecek, perlu memeriksa apakah saya masih hidup secara rohani. 我们继续，所以我们每天要检查一下，灵性上还活着吗？ Dua tandanya, apakah saya berdoa, 我们平时祷告吗？ apakah saya ada baca Alkitab. 我们平时读圣经吗？ Kalau kita ada berdoa dan baca Alkitab dalam hidup kita sehari-hari, artinya secara rohani saya hidup, secara rohani saya sehat. 如果我们这两件事有做到，那么，我们的属灵是属于健康的。 Kalau kita hanya berdoa dan mendengarkan Alkitab saat pui dan saat kebaktian hari Minggu,
itu artinya kita masih ada dapat makanan rohani, tapi sangat sedikit. 如果我们只是在乐龄团契上祷告，或者在主日聚会上祷告，那么我们也得到属灵的粮，只是很少。 Artinya bisa nggak Bapak Ibu makan seminggu sekali aja? Bisa nggak? 就好比我们是否可以一个星期吃一顿饭？ Atau kita bernafas seminggu sekali, bisa nggak? 我们一个星期就呼吸一次，有 Nggak 可 bisa. 能吗？不可能，不会。 Ya, kalau kita makannya seminggu hanya sekali, terus-terusan kita akan sakit secara fisik. 如果是那样，我们的身体受不了，会生病。 Jadi kerohanian juga demikian, cuman kita tidak sadar. 我们的灵也是同样，只是我们没有意识到而已。 Dan kalau kita jauh dari Tuhan, yang paling bahagia, yang paling sukacita itu si iblis. 而如果我们远离上帝，最开心的就是魔鬼。 Jadi kita seharusnya jangan jatuh ke dalam jebakan si iblis. Saya tak bisa berdoa, saya tak bisa baca Alkitab. Itu jebakan. 所以我们最好不要陷入魔鬼的陷阱。我不会祷告，我不会读圣经，这就是陷阱。 Sorry. Jadi kita harus mengusahakan untuk berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Bisa tidak bisa? Bisa sebenarnya. 所以我们要努力，每天都能做到祷告、读圣经。 Oke, kita lanjut. Nah, doa itu adalah kesempatan bagi anak Allah untuk apa? 祷告就是对神的儿女的机会。 Nah, kesempatan untuk apa? Mari kita lihat satu persatu. Pertama-tama, ya kita bisa bicara langsung. Kalau seorang anak itu bicara kepada ayah itu perlu nggak pakai prosedur, perlu nggak pakai appointment, pakai janji temu, nggak perlu ya. Dia seorang anak itu tinggal lari kepada ayahnya dan langsung bilang, papa begini begini, papa begitu begitu. Ya, demikian juga kita anak Tuhan, kita bisa langsung bicara kepada Tuhan, ya, seperti anak kepada ayahnya. 祷告是什么机会呢？就是对每一个神的儿女，可以直接随时都与他的父亲说话，不需要先约。 Kita lihat firman Tuhan di Galatia 4 ayat 6. Yang baca dalam bahasa Indonesia boleh baca bersama-sama dengan saya. Mari ya, 1, 2, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. 加拉太书4章6节是这么记载：你们既为儿子，神就差他的儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。 Ya, Aba itu Bapak ya. Mungkin 阿 kita 巴就是父。 ya kita yang tinggal di kita yang berinteraksi dengan suku-suku daerah tertentu kita tahu, kayak contohnya orang Banjar panggil bapaknya Abah gitu ya. Nah, itu apa? Abah, Bapak artinya. 在一些民族，就孩子称呼爸爸就是阿巴。 Ya. Ini kita lanjut. Nah, doa adalah kesempatan bagi anak Allah untuk apa? Karena hanya anak Allah yang doanya didengar. Yang bukan anak Allah tak didengarkan doanya. 所以只有神的儿女的祷告，神才愿意垂听。如果非信徒，神是不会听的。 Jadi kita ini sungguh mempunyai hak istimewa karena kita anak Allah. 所以我们有这种特权，因为我们属于神的儿女。 Ya, satu-satunya doa yang didengar oleh Tuhan dari orang yang tidak percaya adalah kalau doa dia bertobat, Tuhan ampuni aku. 非信徒的祷告只有一件是，
被神垂听的，那就是认罪祷告。 Dia mengaku dosa dan dia minta ampun dan dia minta Tuhan selamatkan dia. Maka doa itu akan didengar dan selanjutnya dia menjadi anak Allah. 他认罪，悔改，也求救接下来他就成为神的儿女。 Seperti Paulus dalam perjalanan ke Damsik, ya, dia baru mengenal Tuhan. Dia tanya, siapa engkau? Tuhan, tapi dia sebut Tuhan loh ya. Siapa engkau Tuhan? 就好比保罗去大马士革的路上做的祷告，他刚刚认识基督，他问主啊，你是谁？ Dan setelah itu dia berbalik dari orang yang menindas orang Kristen menjadi orang yang memberitakan Kristus. 后来他就回转，从一个破坏基督徒的人，变成一个真正的基督徒。 Jadi doa kesempatan bagi anak Allah. Doa juga adalah persekutuan dengan Allah. Tadi di depan kita udah sebut. 那么祷告也是与神的团契。 Persekutu itu seorang anak berbicara kepada ayahnya, ya. Seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya. 就好像一个孩子与他父亲说话。 Alkitab memberitahu kita di Yakobus 4 ayat 8, kita baca bersama-sama. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. 雅各书4章8节这么记载：你们亲近神，神就必亲近你们。 Jadi doa itu bukanlah sekedar daftar permintaan, ya, bukan Tuhan beri saya ini, Tuhan saya mohon Engkau berikan saya tubuh yang sehat, Tuhan Engkau pelihara keluarga saya, Engkau jaga begini. Contohnya nih, kalau kita setiap minggu di pokok doa itu tiap minggu doanya kesehatan keluarga atau tiap minggu berdoa keselamatan keluarga. Jadi kita hanya berdoa minta terus, pokok doanya itu saja, itu ada yang tidak beres dalam hubungan kita dengan Allah. 祷告不只是我们向上帝列出一系列的请求，比如我们要健康、要财富、要手的保护与眷顾。如果是这样，那么我们与神之间的关系存在着很大的问题。 Kita jadikan Tuhan seperti Santa Claus, tempat kita meminta-minta. 我们把上帝当成圣诞老人，我们可以随便请求。 Tuhan itu yang menciptakan kita dan Dia sayang kepada kita. 神创造了我们，神是爱我们的。 Sesungguhnya kita itu perlu mendekat, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan yang mengasihi kita itu. 我们实在应该有很亲密的关系与我们的创造主。 By the way, tadi saya sebut Santa Claus itu sesuatu yang tidak ada, ya. Dia manusia fiksi, dia tidak ada. Dia sesungguhnya tidak ada. 刚才提到的圣诞老人其实是一个虚拟的人物，他其实不存在的。 Kita lanjut. Jadi doa itu perlu direncanakan, ya. Kita bersekutu dengan Tuhan, kita perlu rencanakan. Kita tidak boleh terburu-buru. 祷告要严谨，当然需要花一点时间，要好好的安排，不可以匆忙的进行。 Lalu ada yang bertanya, kenapa harus berdoa? 还有人问， Bukankah Tuhan Maha Tahu? 那还有一些人会问，为什么我们需要祷告？神不就是全知的那位神吗？ Bukankah saya tak berdoa pun Tuhan tahu saya perlunya apa? 我们哪怕不祷告，神都知道我们心中所愿的是什么。 Bukankah kalau saya dalam hati pun tak saya sampaikan pun Tuhan tahu? 我们哪怕不说出来，神都知道，因为神是无所不知的。
bukan begitu Bapak Ibu ya. Karena berdoa itu bukan sekedar minta-minta sama Tuhan, tapi kita bersekutu. Tuhan saya begini, Tuhan saya begitu, Tuhan saya senang hari ini begini, Tuhan terima kasih. Ada banyak hal ya, ada banyak. Nanti kita lihat apa saja isi doa. 所以不是那样，我们祷告不只是请求，但是我们要与神有亲密的沟通和交流。 Dan kalau kita menginginkan berkat itu kita harus minta ya. Hanya kalau kita minta baru kita bisa dapatkan berkat dari Tuhan. Walaupun Tuhan tahu kebutuhan kita, kalau kita nggak minta kita nggak dapat. 如果我们要蒙福，那我们就必须祈祷。 Jadi mengapa harus berdoa? Karena Alkitab bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 所以为什么要祷告？因为圣经这么记载：你们祈求，你就给你们；寻找就寻见，叩门就给你们开门。 Jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？ Jadi mengapa harus berdoa? Untuk memastikan anak-anak Allah, yaitu kita, menyadari kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah setiap saat. Tidak ada waktu di mana kita tidak perlu Allah. Kita setiap saat perlu Allah kita. 所以为什么要祷告？就是为了让我们神的儿女认识到，我们每一天、每一时、每一刻的生活、生命都完全依靠神。 Jadi ada dua hal yang Alkitab catat ya, untuk selalu kita lakukan, harus selalu, yaitu selalu bersukacita dan selalu berdoa. Senantiasa bersukacita, senantiasa berdoa. 圣经中，神最期望我们做的两件事就是：第一，常常喜乐；第二，常常祷告。 Nah, apa saja isi doa tadi saya sudah janjikan. Pertama kita berdoa itu kita bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tuhan Engkau sungguh baik, Tuhan saya bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan saya tubuh yang sehat, Engkau memberikan saya hari yang baru. Tuhan Engkau maha besar, Engkau ciptakan langit dan bumi, Engkau ciptakan saya. Seperti itu ya ucapan syukur dan pujian. 所以祷告的内容应该是什么呢？一般情况下都包含我们对上帝的感谢和赞美。 感谢神赐给我们的生命，感谢神的保护等等。 Kita juga bisa mengaku dosa, ya. Kita setiap hari sadar atau tidak sadar melakukan dosa. Kita kalau sadar kita bisa mengakuinya, Tuhan saya minta maaf, minta ampun karena saya sudah berdosa berkata-kata kasar. Tuhan saya minta ampun, saya sudah marah dengan berlebihan. Tuhan saya minta ampun, saya punya pemikiran yang buruk atas orang ini. Kita bisa meminta ampun kepada Tuhan. Atau Tuhan saya minta ampun, hari ini saya tidak ingat kepadamu, saya tidak berdoa sepanjang hari, ampuni saya. Nah, seperti itu. 祷告还包括了认罪。我们每天都会犯一些我们直接或间接的罪恶，比如很发脾气，或者说一些不好的话，或者心中有邪恶的意念，这些我们都要向求认罪，向神认罪。 Nah, doa juga bisa berisi permohonan atas hal-hal yang inginkan. Nah, jadi ini hanya satu bagian dari doa, bukan seluruh doa. Boleh kita meminta, ya. Tuhan saya ingin begini, Tuhan saya ingin begitu. Contohnya, Tuhan saya berdoa ya, Tuhan saya rindu mau upgrade Mandarin saya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan. Saya ingin pergi belajar Mandarin. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan nyatakan kepada saya. Seperti itu ya, permohonan atas hal-hal yang diinginkan.
祷告还包括对我们心中所盼望的一些事物的请求，比如，我很想提高我的中文水平，我很想有一个机会可以去深造。 Atau mungkin kita ingat anak kita ya. Nah, kita juga bisa berdoa untuk hal-hal sehubungan dengan anak-anak atau cucu kita bisa mohon kepada Tuhan. 或者我们想起我们的儿孙，我们子女，有一些事情我们需要神的帮助，我们就祷告。 Atau bahkan kita juga bisa berdoa untuk kesehatan kita ya. Berdoa, Tuhan contohnya saya nih, saya rematik bahu kiri ini sudah setahun saya rasa tak sembuh-sembuh ya. Kita bisa berdoa, Tuhan jika engkau berkenan engkau sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan, saya memohon. 还有为自己的健康祷告，比如生母有一些关节炎，这个已经很长时间的病痛了，求主帮助医治，在主那里凡事都有可能。 Dan kita juga bisa berdoa untuk berkat rohani. Dan ini doa yang lebih berharga ya. Kita berdoa, Tuhan saya ingin lebih mengenal Engkau. Tuhan saya ingin lebih percaya kepada Engkau. Tuhan saya ingin semakin bertumbuh dalam iman saya kepada Engkau. Ini berkat-berkat rohani. Tuhan saya ingin menghasilkan buah-buah roh. Saya ingin jadi saksi yang baik. Saya ingin memiliki kasih. Kepanjangan. Lanjut. 祷告也可以请求一些属灵上的祝福，比如属灵的果实，我也求主帮助我如何更加亲近你，依靠你，类似的祷告内容。 Dan kita juga bisa berdoakan, bukan hanya mendoakan diri sendiri, kita bisa mendoakan teman kita. Contohnya kita ingat, oh Ibu Lianfa lagi kurang enak badan, kita doakan. Atau contohnya kita ingat lagi siapa yang teman kita, ibu yang sedang di Bandung, saya lupa namanya. Siti. Ibu Siti, kita bisa doakan Ibu Siti yang sedang sakit, makasih Dikit Joni. Kita bisa doakan Ibu Lian. Kita bisa doakan kemarin Pak Ruki lagi jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa juga berdoa untuk mereka, untuk keselamatan perjalanan. Kita mendoakan orang lain, Bapak Ibu. 祷告也可以包括替他人代求，比如我们的姊妹、CD 姊妹，等等。 Nah, jadi berdoa juga bisa untuk hal-hal khusus. Contohnya oh anak kita mau menikah, ya kita berdoa untuk kelancaran. Atau cucu kita mau masuk universitas, kita bisa doakan. Hal-hal khusus seperti itu bisa kita doakan. 还有祷告可以包括特殊事项，比如我们孩子要结婚、要上大学，这些都可以向神求。 Ya, jadi kita lihat ya ada banyak sekali isi doa yang bisa kita doakan. 所以我们可以看到，祷告内容是很丰富的。 Bukan berarti setiap berdoa itu harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan ya. 但不代表每一次祷告都要按照这种秩序来祷告。 Tapi bisa berisi semua itu kalau kita hanya meminta dan meminta, kita salah berdoa. 但是师母想说，祷告不只是请求。 Ya. Jadi saya berharap mulai hari ini kita tidak berdoa untuk kesehatan keluarga lagi, untuk kesehatan keluarga lagi, untuk kesehatan keluarga lagi. Saya mau dengar ada ucapan syukur, ada banyak hal yang bisa kita sampaikan. Ya. 所以从今天开始，师母希望我们祷告内容不只是限制于家庭健康、而要献上赞美，还有感恩事项。 Jadi bagaimana harus sikap kita dalam berdoa? 那么我们的祷告是如何进行呢？ Pertama-tama harus layak, tidak sembarangan ya. 首先要得体，不可以随便。 Yang kedua,
di tempat tersembunyi secara pribadi. Ini berbicara tentang doa pribadi ya. Di tempat tersembunyi secara pribadi. 特别是个人祷告，我们应该找一个隐秘之处。 Ya, karena Alkitab itu mencatat tentang seorang Farisi yang berdoa di depan orang lain dengan suara lantang, meninggikan diri. Itu doa yang sia-sia, Bapak Ibu. 因为圣经中记载一个法利赛人，在当众面前大声的祷告，赞美自己。 Ya. Doa adalah berbicara kepada Tuhan, bukan untuk menunjukkan kepada orang lain, saya ini rohani loh. Saya kalau berdoa bahasa saya bagus loh. Oh, itu sia-sia, sia-sia. 祷告是我们要培养好我们与神的关系，不是为了在当众面前炫耀我的祷告词如何如何的好。 Jadi bukan untuk dipamerkan ya. Selanjutnya, secara sederhana, tulus dari hati. 祷告应该简简单单，发自内心的真诚。 Ya, jadi kalau kita sedih, kita ngomong terus terang kepada Tuhan. Kita senang, kita ngomong terus terang kepada Tuhan. Kita khawatir, kita ngomong terus terang kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita juga terus terang kepada Tuhan. 所以，我们悲伤、喜乐，或者忧虑、焦虑，这一切都告诉神。 Terus sikap tubuh ya, harus hormat. Jadi kalau kita berdoa itu harus dengan sikap yang hormat. Tidak sembarangan ya, tidak sembarangan suka-suka, tidak ya, harus dengan sikap tubuh yang hormat. Nanti kita lanjut, masih ada lagi. 我们的身体祷告，祷告姿势也不可以随便， Jadi bisa berdiri, bisa duduk, bisa berlutut. 可以站着、坐着或者跪下。 Bisa, bila kondisinya memungkinkan, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata. 如果情况允许，那么我们最好低下头，闭上眼睛，可以避免干扰。 Dan kita berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. 我们只向天父祷告，我们奉主耶稣的名祷告， Dengan pertolongan Roh Kudus. 也借着圣灵的帮助祷告。 Jadi kita bisa berdoa begini, Bapa di surga, kita sampaikan atau kita panggil Tuhan Yesus, tolong kami. Tapi kita tidak sebut Roh Kudus, tidak. 我们可以以这种方式，我们在天上的父，我们也可以奉主耶稣的名，但是我们不向圣灵祷告。 Dan kita tidak berdoa lewat manusia lain, contohnya Maria atau Santa atau Santo. Kita juga tidak berdoa kepada malaikat. 我们也不向玛利亚或任何圣人或者天使祷告。 Dan kita menyapa Tuhan kita itu Allah Bapa atau Bapa kami, tapi kita tidak panggil Papi, kita tidak Papi Tuhan Yesus. Ada gereja yang begitu loh, Papi Tuhan Yesus, Papa, enggak, kita enggak seperti itu. Kita memanggil Allah Bapa atau Bapa kami, karena seperti itulah Tuhan menyatakan diri kepada kami. 我们以我们的父来称呼神，而不是爸比或者爸爸。 Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan doanya kepada kita itu diajar kita berkata, Bapa kami yang di sorga. 主耶稣教我们祷告时，他这么教我们在天上的父。 Ya, jadi kita berdoa menurut bagaimana Tuhan Yesus mengajarkannya kepada kita. 所以我们祷告也要按照主耶稣的教导。 Loh, Derma, ini slide ke 20 dari 40. Jadi saya rasa hari ini segini aja ya, bersambung ya Lose ya. Oke, jadi kita tutup dalam doa, tanya jawabnya nanti di sesi berikutnya ya.
们一同祷告。 Tuhan Allah Bapa Surgawi, 天父啊，我们在天上的父， kami bersyukur untuk pelajaran tentang doa pada hari ini. 我们很感谢今天学习主的话语。 Mulai hari ini kami mau berdoa setiap hari. 从今天开始，我们要每天都祷告， Dan membaca Alkitab atau mendengar Alkitab audio setiap hari. 我们也要每天听或者读圣经。 Kalau ada di antara kami yang selama ini tidak berdoa dan membaca Alkitab, tolonglah kami mulai hari ini. 假如我们当中有读圣经不祷告的弟兄姊妹，求主帮助我们， Supaya kami belajar mendekat kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan mendengarkan perkataan Tuhan. 好让我们学习主的话语，聆听主的话语，也亲近主。 Kami serahkan setiap Bapak Ibu maupun lause yang ada di persekutuan hari ini. 我们把每一位团契成员还有老师交托在主的手中， Kiranya kami setiap hari boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. 愿我们每天都可以更加深成长。 Kami serahkan waktu selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. 我们把以下时间交托于主，我们奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。